बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा ईमान या अली अलैहिस्सलाम मदद मोमिनीन मोमिनात। मैं बड़ा मशकूर हूँ जनाब मोहतरम सैयद मुर्तज़ा साहब का कि एक तो माशाल्लाह ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं और इनके प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है और कौम के भले के लिए भी होता है। तो वैसे तो इंसान फितरतन जबिल्लतन और बाय नेचर पैदा ही अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दर पे आने के लिए हुआ है। बेशक। तो अगर दिल की आंखें बंद हों और उसे दूसरे दरवाजे नजर आ रहे हों और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दर मुकद्दस की मार्फत ना हो तो फिर वसीला ढूंढना चाहिए। वाह। सीढ़ियां, कोई ना कोई ऐसा स्टेप हो जो आपको, तो मेरे लिए जो वसीला करार पाए मेरे उस्ताद मोहतरम, बल्कि उनके बाबा मेरे उस्ताद मोहतरम और बड़े अजीम इंसान मेरे लिए जनाब मौलाना रियाज हुसैन जाफरी मिनहाजुस सालिहीन के जो चीफ हैं, तो उन्होंने उनके बाबा चौधरी सखी मोहम्मद आलल्लाह मकामहू, मेरे वालिद मरहूम आलल्लाह मकामहू, उनसे मुलाकात होती है और तज़किरा होता है औलाद के मुस्तकबिल का, औलाद के नंबर का। तो बाबा ने उनको अर्ज किया कि वो मेरे 5 बेटे हैं और 4 बेटियां। तो उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मेरे भी अल्लाह ने मुझे भी बेटे और बेटियां अता फरमाई हैं। 2 बेटे हैं, दोनों ही मैंने दीन की राह पे वक्फ कर दी है। ये नाज़रीन को बता दीजिए कि उस वक्त आप मसलकन अहले सुन्नत? जी, मैं खुद ही मसलकन उस वक्त अहले सुन्नत था। ये मैं 14 साल की मेरी उम्र थी और मेरे चचा जान मौलवी मोहम्मद शरीफ पत्तों की में एक गांव है, मैं खुद वो मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, तो उस गांव में वो एज ए मौलाना काम कर रहे थे। चौधरी सखी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कबला राज जाफरी साहब के वालिद मोहतरम, ये और मेरे वालिद साहब एक ही गांव के। 25-30 साल के बाद मुलाकात होती है और हमारा सिलसिला अहले सुन्नत वल जमात का, हमें जानते हैं कि ये लोग सुन्नी है। पूछते पूछते कि मैंने अपने बेटों को जामिअतुल मुंतज़र, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है शिया जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो बस आपस में मोहब्बत प्यार वो पुरानी यादें बातें होते होते तो चौधरी सखी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भट्टी साहब, वालिद साहब मोहम्मद इस्माइल भट्टी, भट्टी साहब आप मेहरबानी फरमाएं कि आप वो बेटा मुझे दे दें, जो बेटा 8वीं क्लास में पढ़ता है, नाम मोहम्मद अरशद है। और जब उन्होंने हामी भर ली, ठीक है, नेक्स्ट वीक वो बेटा आप लेके, एक थे बाबा हाकिम अली, मलिक हाकिम अली, जो माशाल्लाह सब्जी का काम करते थे, जामिअतुल मुंतज़र में सब्जी वो प्रोवाइड करते थे, तो फ्रूट और सब्जी स्टूडेंट को, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट था। तो उनके घर चलेंगे, वो भी हमारे गांव के थे, तो उनको साथ लिया, जामिअतुल मुंतज़र में गए। दोपहर का वक्त था, नमाज ज़ोहर का वक्त था, नमाज ज़ोहर हमने पढ़ी, जाके देखी कि कैसे पढ़ी जाती है शिया नमाज। तो उसमें एक बहुत रूहानी एक सिलसिला है कि हम गए और आलू बैंगन पके हुए थे हॉस्टल में, फिलहाल रियाज जाफरी साहब ने हमें खाना खिलाया, अब्बास जाफरी साहब और रियाज जाफरी साहब, मुझे उन्होंने अपने अपने रूम में जगह दी, एक बेड दिया, तो फिर मैं काफी महीने उनके पास रहा जामिअतुल मुंतज़र के हॉस्टल में। तो मैं 3 महीने जामिअतुल मुंतज़र शिया यूनिवर्सिटी शिया एजुकेशन सेंटर में रहने के बाद मैंने मज़हबे शिया खैरुल बरिया कबूल किया, प्रॉपर सर्च करने के बाद 3 महीने मैंने वो सर्च किया। तो वैसे अब दूसरी बात, जो रूहानी तौर पे 2 चीजें मेरी जिंदगी में बहुत अमेजिंग है। नंबर 1 ये था जब हम गए तो मेरा एक बचपन का दोस्त थे हमारे गांव में, यहाँ मराखा क्वार्टर का हमारा गांव है, तो बचपन में इकट्ठे हम पले बड़े सुन्नी नमाज सीखने जाते थे, सुन्नी नमाज पढ़ते थे। तो उस वक्त होता था कॉन्सेप्ट कि जनाब अगर दोस्त नाराज हो जाए तो उसके साथ हाथ में ला लिया जाए तो दोस्ती फिर दोबारा बहाल हो जाती। मेरे कॉन्शियस में, मेरे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये एक खाना था कि यार ऐसी कोई नमाज होगी या हो, ऐसी नमाज हो जो नमाज पढ़ने के बाद मुसाफा किया जाए, हाथ में लाया जाए ताकि दोस्ती पक्की हो जाए। ये मैंने उस वक्त तक शिया नमाज नहीं, यानी आपको पता नहीं था लेकिन जहन में था। एक मेरे खुदा ने वो मेहरबानी फरमाई, किस तरह था, तो जब मैंने पहली नमाज ज़ोहरैन की जामिअतुल मुंतज़र में, हमारे इंतहाई अजीम उस्ताद क़िबला ग़ुलाम हसन नजफ़ी अल्लाह मकामहू वो पढ़ाने वाले थे, या क़िबला सऊद हसन नजफ़ी साहब, कोई अजीम उस्ताद पढ़ा रहे थे, तो हम भी जा खड़े थे। जब देखा कि नमाज पढ़ी जा रही, नमाज के फौरन बाद एक दूसरे से मुसाफा हो रहा है, वाह वाह वाह, वो क्लिक कर गई, वो बात क्लिक कर गई। मुझे जो ना वो जो मेरे था, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया, मैं बहुत खुश हुआ। तो पहला जो वो समझे एक तरह का मेरे ऊपर नूरानी छिड़काव था, वो ये हुआ
مسجد علی جامع المنتظر میں کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر ایلس, آئی ول اسٹے ہیئر, آئی شوڈ اسٹے ہیئر. میرے دل میں گھر کر گیا. حالانکہ مجھے شیعہ نماز نہیں آتی تھی, شیعہ وضو نہیں آتا تھا, مگر الحمدللہ پھر وہاں سے سفر یہ روحانیت کا جاری ہوا. الحمدللہ میں نے 10 سال کنٹینیو جامع المنتظر میں تعلیم حاصل کی. بڑے بڑے اساتذہ کرام, میرے پہلے استادوں کے مولانا حسن جعفری صاحب ہیں قدس اللہ علی, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو باقی پھر قبلہ غلام حسن نجفی صاحب, باقر علی شگری صاحب, اور مولانا محمد ثقلین نقوی صاحب, اور مولانا فضل حسن نجفی صاحب, مولانا محمد افضل حیدری صاحب, مولانا غلام رضا ڈھڈی صاحب, اور مولانا موسیٰ بیگ نجفی صاحب, اور مولانا محمد عباس نقوی صاحب علی اللہ مقامہ, مولانا خادم حسین نقوی صاحب علی اللہ مقامہ, اور ناصر عباس صاحب اور فوت ہو گئے علی اللہ مقامہ. تو یہ میرے انوار حسین شمسی صاحب محمد رضی اللہ علی, تو یہ میرے اساتذہ کرام تھے شروع سے. اور ایک میں بہت عظیم شخصیت ہے, میں ان کو بھول نہیں سکتا, جنہوں نے مجھے قرآن مجید جامع المنتظر میں قراءت کے ساتھ پڑھنا سکھایا. شیخ رئیس صاحب, میں بہت زیادہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں. قبلہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب میرے استاد ہیں, قرآن پڑھاتے تھے. اور شیخ رئیس صاحب جو جناروں والی شیخ ہیں, ان کو قراءت بہت اچھے طریقے سے آتی تھی. وہ اپنا کام چھوڑ کے رات کو آتے تھے اور رات ہماری 1 گھنٹہ قراءت کی کلاس لیتے تھے. اس کے بعد آپ شام کا کچھ بتا رہے تھے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ پہ بڑا ایک روحانی منظر تھا, وہ تھوڑا سا بتائیے. ہاں, میں نے نا, ہم سوچتے تھے کہ جب جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, میرا بہت زیادہ ان کے لیے ایک مشورہ بھی ہوگا اور ایک ریکویسٹ بھی ہوگی ان کی خدمت میں, کہ جب اسٹوڈنٹ دین کے ہوتے ہیں تو دین کے جب پڑھتے ہوئے ایک ان کو ہائی لیول پہ جانا ہوتا ہے. مدرسے سے یہاں سے ایک ذہن میں خاکہ بن جاتا ہے, زیادہ رسپیکٹیبل سمجھا جاتا ہے کہ وہ جہاں ایران جا کے پڑھیں, شام میں پڑھیں جا کے, عراق میں پڑھیں جا کے. تو ہمارے دل میں بھی تھا کہ ہم نا شام میں جا کے ملکہ سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دربار میں, بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں کے حوضوں میں پڑھیں. تو جب ہم نے یہاں 10 سال تعلیم مکمل کر لی تو الحمدللہ پھر میں نے شام جانے کا ارادہ کیا. ایک میرے بڑے اچھے استاد تھے مولانا خادم حسین نقوی علی اللہ مقامہ, حقہ پیتے تھے, اور جب میں نے مڈل کا امتحان دیا تو میں ان کے پاس گیا, میرے پاس فیس نہیں ہے, انہوں نے مجھے فیس دی. جب میں ریٹرن کرنے گیا, ادھار لی میں نے, جب ریٹرن کر گیا تو اور زیادہ مجھے غصے ہوئے, تو بڑے آئے مجھے دینے کے لیے, میٹرک کی فیس, ایف اے کی, بی اے کی, ماسٹر کی, وہ انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. پھر الحمدللہ مجھے اسکالرشپ ملتی تھی, میں ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا غصے میں. تو الحمدللہ مالک نے میرے اوپر بہت زیادہ کرم فرمایا, تو شام کا ویزا مل گیا. جب شام کا ویزا ملا تو یہ 1998 کی بات ہے. سپٹمبر 4 کو جب سیریا پہنچے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں, تو بی بی کے دربار میں ہم نا 19 مہینے رہے. بی بی کے دربار میں سید میں نے بہت سے معجزات دیکھے. میں کہتا ہوں یہ انکار نہیں کیا جا سکتا. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لبنانی جوان ہے, بہت خوبصورت جوان ہوتے ہیں لبنان کے لوگ جو ہیں, اور بہت ہی چہرہ سرخ, اور وہ لیٹ کے رخسار رگڑ رگڑ کے بی بی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. جب آ رہے ہیں تو وہ میں نے دیکھا, اور ماں ان کی رو رہی ہے اور کوئی ان کو نہیں کہہ رہا, وہ آ رہے ہیں. جب اندر گئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا, ہمیں اس وقت اتنی عربی نہیں آتی تھی, ہم لوگ نئے نئے تھے, تو جب وہاں پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ جناب اس بندے کو بلڈ کینسر تھا, آج ان کا ٹیسٹ تھا آخری. 1 ہفتہ پہلے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے, اور آنے کے بعد دعا کی بھی ماں نے کہا اگر ہمارا ہے تو مر جائے, اشرادی اگر ان کے دل میں ولایہ امیر المومنین علیہ السلام ہے تو یہ بچ جائے. اشرادی کی بارگاہ سے ہم یہ شفا لینے آئے. تو جب ٹیسٹ ہوا ہے تو, اور وہ رات کو جب ٹیسٹ والا رات تھی, آخری تھی وہ سارا, تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہاسپٹل میں وہ سو رہا تھا, تو کچھ سفید پرندے آئے ہیں. اللہ جانو نے کیا کیا, آنکھ کھلی ہے تو میں بالکل ٹھیک تھا, ٹیسٹ دیا تو ٹیسٹ میں بالکل ہی بلڈ کینسر کا نام و نشان نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو وہ ہم نے معجزہ دیکھا, اور بڑے بڑے الحمدللہ 19 مہینے تک شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں رہنے کا الحمدللہ بہت بڑا اتفاق نہیں میں کہوں گا, بہت بڑا سعادت ہے, بہت بڑی. تو وہاں پھر دین بھی پڑھا, حوضے میں پڑھا, اور ایک تھی مہد للاجانب, وہ ایک فارنر انسٹیٹیوشن تھی عربی سیکھنے کی, وہاں بھی کوشش کی. حوضہ امام خمینی میں بھی رہے, الحمدللہ وہاں سے بھی بہت ساری برکات اور نور ملا. میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ جب بھی دعا مانگتا تھا تو میں بہت ساری چیزیں کھلی مانگتا تھا, اور پھر بی بی نے بہت کچھ دے دیا. میں وہیں سے
सन 2000 में अशरा पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया। वहाँ मेरे बड़े अच्छे मौसन हैं, आज तक मेरा उनसे ताल्लुक़ है, जनाब मोहतरम गुलाम हुसैन उर्फ गोगी साहब, और हमारी बहन उनकी रौजा मोहतरमा, अल्लाह ने उनको भी शिफा दी है कि हमने कुरान की आयत लिख लिख के उनको दी जो हमें बीबी के दरबार से अनायत हुई थी। बहुत कुछ मिला, उनमें से एक चीज ये मिली कि सख्त से सख्त बीमारी का इलाज कुरान से करना है। अल्लाह। और वो मैंने कई अपने दोस्त मोमिन का इलाज किया है, बिल्कुल मुजरब अमल है और कुरान मजीद की शफात वाली आयात है। मेरे इस रूहानियत में मेरे उस्ताद हैं जनाब मौलाना जनाब मोहतरम सैयद सलमान नकवी साहब, उन्होंने कौम से, आगा बाजत से, बड़े बड़े उस्ताद कराम रूहानियों से रूहानियत सीखी, फिका और माशाल्लाह उस पे तो मेरे वो उस्ताद हैं। अच्छा, तो मैंने उनको लिख लिख के दिया, मुश्किल नाफे ज़ाफ़रान से बहुत सारी चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफा पा चुकी है। खुदावंद आलम उनको सेहत सलामती अता फरमाए। और भी इस तरह बहुत सारे लोग हैं। तो बीबी के दरबार से हमें ये एक बहुत बड़ा तोहफा नायत हुआ। फिर हम इंग्लैंड गए, मुहर्रम पढ़ा, उनके घर स्टे किया, फिर मेरी शादी होगी वहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने 3 बेटे अता फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम इंग्लैंड में। जो हमारे प्रोग्राम का मौजूद, इस हवाले से मैं आपको सवाल करूँगा कि आप देखते हैं कि शिया सुन्नी की तो बात ही छोड़ दें, कोई भी मुबल्लिग, कोई भी खतीब, कोई भी वाइज अहले बैत का अगर तज़किरा करता है उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है शिया होने का, फतवे लगा दिए जाते हैं, ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। इसकी बुनियादी वजह क्या आप समझते हैं, इतनी नफरत क्यों है? भाई मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, चौथे इमाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोगों ने सवाल किया कि मौला करबला के वाक़या में, करबला के मैदान में सारे जो मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम फौज वहाँ थी और उनको हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बार बार खुतबा दिया, ईमान के आखिर में खुतबा दिया। चलो वो तो सारे यजीदी थे, लालची थे, बहुत इस तरह था, लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी बात उन्हें समझ में नहीं आई। आखिर वजह क्या थी? वक़ाल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फी बुतूनिहिम हरामुन, उनके पेटों में हराम था, उन्हें हकीकी इमाम की बात समझ में नहीं आ सकती। हराम होता है नजस, रिज्स। कुरान मजीद कहता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा, कि रिज्स इनके नजदीक नहीं जा सकता। तो असल बात ये, इस वक्त जितने भी वारिस दूसरे शिया से हट के हैं, बहुत सारे अहले बैत को मोहब्बत करने वाले वो हराम से बचे हुए हैं। और जो यानी दुश्मन है उनके, वो जो जितने भी उनके, चाहे वो मौलवी हो, टोपी वाला हो, पगड़ी वाला हो, कोई भी हो, जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बातें करता है, उसके मदरसे से लेके उसका बिस्तर, उसकी शादी, फिर सुनिए कुरान कहता है कि उनके नुत्फों में शरीक है शैतान। और फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शैतान उनके पेटों में अंडे देता है और फिर अंडे देने के बाद उसके बच्चे पैदा होते हैं। फिर वो बंदे नहीं देख रहे होते, शैतान देख रहा होता है, वो बात नहीं कर रहे होते, शैतान कर रहा होता है, वो नहीं सुन रहे होते, शैतान सुन रहा होता है। तो ये जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करे या उनके अंदर नक्स पैदा करे, चाहे वो किसी मज़हब मिल्लत का हो, तो वो एक तो वो हराम खाता है, हराम करता है, हराम बोलता है, कौलुल हराम, फेलुल हराम, अक्ल हराम, 3 चीजें ना मेजर जो है। तो उस असल में ये हराम का असर है, बस ये हराम ही है। जो अहले बैत से मुनकिर है, हाँ मुनकर है, तो जो उसका ये होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर दें। इंशाल्लाह मिलता है अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। या अली इस्लाम मदद।